Okay ji, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Life is Simple. This is Fakiha Imran. I am very excited about today's episode. मेरे दिल के बड़े करीब है और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये जो आप खूबसूरत लोग यहाँ पे देख रहे हैं, they are very near and dear to me, my beautiful colleagues. I would like to share with you the topic of our discussion today, and quarantine. Now, this is the word which we were not familiar with. A lot of us could not even pronounce it earlier. But now, in last 2 months, this has become part of our life. Rather, this is the only life which we know nowadays. अब इस 2 महीने के पीरियड में बहुत कुछ हुआ है. There is an emotional journey attached to it. चलते हैं जनाब हम अपने इन खूबसूरत लोगों की तरफ और देखते हैं कि इनमें सबसे पहले जैसे हमारे ऑफिस में भी चल रहा था ना कि कोई किसी को मौका नहीं देता, तो यहाँ पे भी आप अपना इंट्रो खुद ही करा लें. बिल्कुल किसी एक को मौका नहीं देंगे हम. Let's see who takes the lead. Okay, let me take the lead. It was expected. I've been with Carnelian for more than a year now. मैं इस्लामाबाद हब में काम करता हूँ और जिस तरह वाक़या अभी आपने बात की कि क्वारंटीन के लफ्ज़ से हम बिल्कुल वाकिफ़ नहीं थे, तो मैं तो बिल्कुल वाकिफ़ नहीं था. I consider myself a social butterfly. तो going to work and then playing. दाढ़ी वाली बटरफ्लाई तो मैंने आज तक नहीं देखी है वैसे. ये खास पाकिस्तान में पाई जाती है. ठीक है. वाक़या जब शुरू में स्टार्ट हुआ तो तब इमोशनली इतना हिट नहीं किया था. मैं तो थोड़ा बहुत इससे खुश भी था कि यार चलो रोज ऑफिस में जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा कम्यूट बहुत लंबा होता है ऑफिस आने का. अब तुम सच बोलना शुरू हो गए हो हैं. बिल्कुल 1 घंटा लगता था ऑफिस जाने का, 2 घंटे लगता था वापस आने के. आहिस्ता आहिस्ता घर से काम करना स्टार्ट किया. वर्किंग फ्रॉम होम आई वाज बिट लेजी इन द स्टार्ट. कुछ समझ नहीं आ रही थी किस तरह काम करना है. बस उठे एकदम काम किया और कोई वर्किंग आवर्स ही थे, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ब्रेक कब लेनी है. एक्सप्लोर कर रहे थे उस टाइम पे. बिल्कुल. और अच्छा मुझे उस्मान बताओ, अगर 2 महीनों को एक लफ्ज में समेटना हो, you know you have to pack it in just in one word, what would that word be? Confusing. What is it? I think सबका यही word होगा. Confusing for me. I like confusing. समझ नहीं आ रही है कि हो क्या है. बिल्कुल. अच्छा ओके चले जी बाकियों की तरफ भी चलते हैं फिर हम आगे आते हैं. अच्छा सो फाकिया आपा मैंने ज्वाइन की थी कार्नेलियन लाइक अ कपल ऑफ वीक्स बिफोर उस्मान. सो अभी मुझे अ ईयर एंड 1 मंथ लाइक हो गए. एंड जब ये क्वारंटीन शुरू हुआ तो आई वाज वन ऑफ द पीपल जो कह रहे थे कि ये तो बड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा, महीने में ये कोरोना जिसना है चला जाएगा. और मैं लोगों को कहता कि टेंशन की बात नहीं है, बट काफी ज्यादा फैल गया. फिर मुल्क बंद होना शुरू हो गए. So initially I thought कि शुरू में तो मतलब कि आप घर बैठ रहे थे, so it wasn't that big of an issue. Work from home भी था, people were managing and stuff. But as time went on, वो आपकी थोड़ी रूटीन खराब होना शुरू हो जाती है. फिर रमजान आ गया, आपके स्लीप साइकिल थोड़े से अपसेट हो जाते हैं. So उसके साथ फिर मैनेज करना, also you don't meet your friends for a month or so. So आपको वो हो जाता है. Zoom meetings और जिस तरह हम virtual मिलते हैं वो they are not the same as in person. So overall एक था disconcerting सा एक एनवायरनमेंट सा बन गया है. और आपके प्लान्स भी होते हैं काफी सारे कि अच्छा ये करना है, टाइमलाइन बनानी है. तो शरियन आपका एक लफ्ज क्या है? जैसे उस्मान का तो कंफ्यूजिंग है, आपका एक लफ्ज क्या है? One word to describe. मेरा ambiguous I would say. अच्छा आपने माशाल्लाह मीनिंग एक है वर्ड बदल दी. I like very intelligent. You know that's why you are in Carnelian. कंसल्टेंट है ना. बिल्कुल सही है जी. महीना क्या आप मेरे लिए जब शुरू हुआ था ना तो मैं ज़ाहिर जब शुरू हुआ तो मैं गूगल कर रही थी अच्छा कौन सी इफेक्टिव वेज ऑफ यू नो बीइंग स्टिल इफेक्टिव इन द वे द न्यू नॉर्मल इज गोइंग टू बी. तो मैं सुबह उठ के तैयार होती थी, फिर मैं कहती थी हाँ मेरा अपना वर्क स्टेशन बना लिया, वहाँ बैठ के मीटिंग्स करना, पूरा बहुत मोटिवेटेड थी और बड़ा मतलब आई स्टार्टेड लाइकिंग इट कि हाँ ठीक है पूरा वक्त आपके पास टाइम होता है, क्रिएटिव काम भी कर सकते हो, बाकी काम भी कर सकते हो. एंड इट वाज नाइस. बट देन आई स्टार्टेड स्किपिंग लंच, आई स्टार्टेड स्किपिंग टी, बिकॉज वहाँ बैठ के काम कर रहे होते थे. यू डिडंट रियलाइज कि वो ऑफिस में हम डाइनिंग टेबल पे बैठ के सब मजे से खाना खाते थे. 1 बजे पता होता था कि सबने खाना खाना है. सो दैट कम्प्लीटली वेंट ऑफ माई रूटीन. एंड देन आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद व्हाट आई एम डूइंग. आई नीड टू मेक माई सेल्फ गो अवे फ्रॉम वर्क. दिन को मजा आता था, काम. शाम को जाके ना एक अजीब सी डिप्रेशन हिट होती थी. समझ नहीं आती थी कि गूगल कर रहे हैं कोरोना के सिम्टम्स क्या होता है, किसको हो रहा है, किसको नहीं हो रहा. पूरा वक्त इंफॉर्मेशन ओवरलोड. तो आई थिंक द वन वर्ड फॉर मी वुड बी रोलर कोस्टर. इट हैज बीन अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस फॉर मी एवरी डे. तीनों का रिस्पॉन्स देखो,
عثمان اور ہر ایک کی پرسنالٹی کا ڈفرنٹ ہے, اور یہی چیز ہم باقیوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہ رہے ہیں that different people respond to the same situation in different way. ماہینہ کا پتہ ہے وہ بڑی آرگنائزڈ ہے اینڈ بڑی کمیٹڈ ہے, تو اس نے اس میں بھی جو ہے نا اپنا پورا پروفیشنل ایک سیٹ اپ نکال لیا. عثمان خوش ہے, چلو آزادی ہے, میں سو جاتا ہوں, ٹھیک ہے. اسی طرح شہریار کی اگر بات کریں تو اس نے بھی شروع میں یہ سوچا اچھا چلو بھی آسانی ہے نا, صبح اٹھ کے بھاگنا نہیں پڑ رہا, تیار نہیں ہو رہا. So that's true. In any situation ہم اپنی پرسنالٹی کے حساب سے اس پہ چل رہے ہوتے ہیں. So what has been your emotional journey in last 2 months? Are you standing where you were or it's a different place now? پہلے ہفتے تو یہی فیل ہوتا رہا کہ کچھ ایسے نہیں ہے, جیسے نادتے ہیں گا, ختم ہو جائے گا. پھر آہستہ آہستہ جب باقی لوگوں کو دیکھا, باقی کمپنیز کو دیکھا, دے اسٹارٹ لیئنگ آف پیپل, اور آپ سچویشن اب ارد گرد دیکھتے ہو کہ ہمارے گھر بھی کچھ, ہمارے گھر کے آس پاس لوگ رہتے ہیں تو انفارچونیٹ ہیں, دے یوزڈ ٹو کم اینڈ آسک فار فوڈ اینڈ اسٹف. تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ تو کافی ڈائر سچویشن ہے, اور آپ اس کو ایک مذاق میں لے رہے ہو, آپ کہہ رہے ہو کہ یار مجھے ایک فری ٹائم مل جائے گا, لیکن باقی لوگ بڑی مشکلات سے یہ وقت گزار رہے ہیں. اب ہمارے پروجیکٹس بھی کچھ چل رہے تھے, تو آئی میٹ ود اے سائیکالوجسٹ, تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس چیز کو ایکسپلین کیا. انہوں نے کہا یہ آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے, تو وہ کہتے کہ یار مینلی لوگوں کو گلٹ فیل ہوتا ہے. وی ور کنفیوز کہ یار گلٹ کیسے. وہ کہتے ہیں کہ گلٹ اس لیے کہ آپ کو یہ گلٹی فیلنگ یہ آتی ہے کہ یار یہ جو ہو رہا ہے اس کو آپ بہتر کر سکتے تھے اگر آپ نے بہتر ڈیسیجن لیے ہوتے. ہم کنٹرول فریکس بن چکے ہیں, ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے کنٹرول میں رہے. بالکل وہ یہی کہتے ہیں کہ اس سینچری میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, لیکن پھر بھی اسٹریس اور ڈپریشن میں ہم مبتلا ہوتے ہیں. یہ کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں پھر بھی کنٹرول فریک ہیں. I mean میں خود ہوں, ہم سارے ہی ہیں. بالکل, کیونکہ انہوں نے اتنے ایک اچھی ایکٹیویٹی ہم سے کروائی. انہوں نے کہا کہ آپ ایک سرکل سا بنائیں اور رائٹ تھنگس ان دیٹ سرکل جو آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. اور باقی آپ جب سوچتی ہیں یہ کہ آپ سوچتے ہیں کہ آپ کسی چیز کو کنٹرول, میں آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا, آپ کی ایموشنس کو کنٹرول نہیں کر سکتا, میں ٹریفک لائٹ کو کنٹرول نہیں کر سکتا, جو زیادہ چیزیں ہوتی ہیں جن پہ ہمیں غصہ آتا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یار اگر آپ ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی نہ کوشش کریں تو آپ کے ایموشنس بہتر طریقے سے کنٹرول ہو سکتے ہیں. یہ پوری لوگوں کو کنٹرول کرنا اور ان کو کہنا کہ یہ نہ کرو, وہ جس کا جو دل چاہے گا وہ کرے گا. So Usman, what you are saying in last 2 months you started with confusion and you have now moved to acceptance. Yes. This is what we are talking about. بڑی وزڈم کا سفر طے کیا ہے بھائی, کیا بات ہے, کیا ہمیں امید نہیں تھی اس سے. ماہینہ when it started and where you are now. So I started with like Usman and Shahriyar said, lots of confusion, didn't know کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, پتہ نہیں تھا. ایسا ایسا پتہ چلا, تھوڑی بہت ریسرچ کی, لیکن وہ چیز ریسرچ سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا. مطلب ایسا نہیں تھا کہ مجھے زیادہ سمجھ آ گئی تو میں شاید بہتر ہو جاؤں. انسان کا رسپانس ہوتا ہے فائٹ یا فلائٹ, تو نہ آپ فائٹ کر سکتے ہو نہ آپ فلائٹ اس سے کر سکتے ہو, تو آپ ایک بیچ میں فریز ہو جاتے ہو, لائک یو نو یو ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو. So I think that's what happened. We froze, but right now I'm not going to like, so as far as the situation outside is, of course I want it to be fine and I want things to go back to normal. جو لوگ سفر کر رہے ہیں, لیکن جیسے یہ ہم سب کو آپس میں ایک اپنے لیے ایک بریک سا ملا ہے نا, to think, I don't know if it's a good thing or a bad thing, but مجھے لگتا ہے کہ واپس اس زندگی میں جانا تھوڑا سا مشکل ہوگا, تھوڑا we should do something new. بالکل, ہمارے لیے جس طرح ہم CSE بھی گئے تو وہاں بھی ہم کام ہی کر رہے تھے, تو ہمارے لیے تو شاید سب سے زیادہ کام ہی کرتا رہ گیا, کام کم کیا تھا واقعہ ہم نے. Okay Shahriyar, what do you say? What is the biggest for you, like when you started or where you are now, کوئی چینج آپ کو اپنے اندر نظر آتا ہے؟ I think ماہینہ عثمان کے درمیان والا میرا جو ہے I think جرنی ٹائپ تھا کہ اسٹارٹ میں یہ تھا کہ جی یہ ہو کیا گیا ہمارے ساتھ, اور ہر کسی کو لگا تھا کہ اس کے ساتھ بہت کوئی کام خراب ہو گیا, بیکاز ہر کسی کے پلان تھے کسی نے ماسٹرز پہ جانا ہے, کسی نے کیا کرنا ہے. تو ہمیشہ ہمیں لگتا ہے کہ یار ہمارے ساتھ بہت خراب ہو گیا, اور پھر ہم آس پاس نہیں دیکھتے, بٹ پھر آس پاس دیکھا تو لوگوں کی نوکریاں جا رہی ہیں, سو مطلب کہ لوگوں کی فیملیز میں بات ہو رہی ہیں, سو اٹ پٹ تھنگز انٹو پرسپیکٹو کہ یار یہ ہمارے ساتھ تو اتنا وی آر پریولیج بنچ ان سینس کہ ہمارا تو کام بھی ریلیٹیولی صحیح چل رہا ہے اور ہمارے کالیگس بھی کافی اکوموڈیٹنگ ہیں. میں کہتا فاقیہ بھائی شہریار کی بات بالکل اچھی. اس ایک اچھی چیز ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمارا جو سرکل ہے, آفس سرکل اور کالیگ سرکل ہے, یہ اتنا اچھا ہے کہ ہم
खुल के कुछ भी बात कर सकते हैं. एक तो क्योंकि क्वारंटीन में या तो सिर्फ आप फैमिली से बात कर सकते हैं या तो फिर आप अपने ऑफिस वालों से ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं. तो आई थिंक हमारे लिए हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमारा एक सर्कल इस तरह का बना हुआ है कि हम मजाक और अगर इसलिए इफ्तार के बाद हम बचपन की तस्वीरें शेयर करके मजाक I saw those pictures yesterday. I will not comment on that. अच्छा, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि अगर आप ये देखो कितनी मजे की, and I'm impressed with you guys यार. जैसे उस्मान ने कहा कि मैं confusion से acceptance का सफर, and Mahina, what you said that you know initially research and then self reflection and self development वाला angle, and जो शेरियार बात कर रहा था वो I mean I really like that कि वो जो depth है उसमें फर्क आता है कि पहले it was about self but now it is more about collective. बिगेस्ट टेक अवे, सबसे बड़ी लर्निंग आपके लिए क्या है एक लाइन में इस पूरे ये वो एक्सपीरियंस है जो हमने नहीं सोचा था, आपने नहीं सोचा था, तो क्या व्हाट दिस एक्सपीरियंस इज गोइंग टू लीव यू विद? बाकी पर एक तो मुझे पर्सनली ना मुझे लगता था कि ओ वी आर इन द 21st सेंचुरी. मुझे साइंस पे बहुत भरोसा था, मेरा थोड़ा भरोसा उठ गया साइंस से. दूसरी कि क्या क्या ख्याल है उस्मान, इसकी बात सही है ना? बिल्कुल साइंस वाला भरोसा. बिल्कुल, मैंने कभी सोचा भी नहीं था इतना पैसा है उसमें, $1 billion, और वो एकदम फुटबॉल खत्म हो जाएगी, ओलंपिक्स रुक जाएंगे. या तो ये हम सोच भी नहीं सकते थे जो काम हो गया है. ये देखो ना, उसने जो साइंस वाली बात की है, साइंस इज हेल्पलेस एट दिस पॉइंट. मैं कह रही हूँ we were saying कि जल्दी कुछ हो जाए, वैक्सीन जल्दी बन जाए, like we're thinking in our head क्यों नहीं बन रही, इतने एडवांस्ड हैं, बना लें, लेकिन वो नहीं हो पा रहा. like you said, helpless नहीं हो पा रहा है. शेरियार, how about you? मेजर लर्निंग यही है जो आई थिंक बाकी सबकी थी कि हमें लगता नहीं था कि अमेरिका जैसा मुल्क या जर्मनी या जो यूरोपियन ममालिक हैं या फ्लाइट्स बंद हो जाएंगी कंप्लीटली. सो आई थिंक दैट कि मतलब कि दुनिया स्टैंड स्टिल पे आ सकती है. आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट लर्निंग. जैसे मुझे कल मैं जहाज देख रही थी, मुझे इतनी खुशी हुई. I missed that. Literally मैं आसमान पे जहाज देख के मुझे I was asking myself कि कभी दोबारा मौका मिलेगा इसमें बैठने का या नहीं. अच्छा गाइस, जाने से पहले मजे की बात. अब मुझे बताओ, यंग लोग हो आप लोग कहाँ घरों में टिक के बैठने वालों में से हो? और मैं अपनी औलाद को भी देख रही हूँ, तो अब जो 2-2 महीने से घरों में बंद हो, तो जो सारे रिश्ते नाते हैं उन बेचारों का क्या चल रहा है, जरा ये भी बता दो थोड़ा सा. हाउ आर यू मैनेजिंग योर आई मीन ऑल काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स? अगर मेरे लिए ये था कि मेरे दोस्त कुछ गेम्स खेलते थे ऑनलाइन और PUBG वगैरह, तो मैं उनको बहुत ज्यादा ना मैं कहता था यार ये तुम क्या फजूल चीजें खेलते हो और ये वो. अब मैं इस सिचुएशन में आ गया हूँ कि कुछ करने को ही नहीं है और वो लोग सिर्फ वही काम कर रहे होते हैं, तो मैंने भी वो गेम डाउनलोड की, उनका खेलना शुरू किया क्योंकि मैं दोस्तों के साथ. अब आप वो सारे फजूल काम खुद कर रहे हैं? नहीं बिल्कुल, वो सारे अब क्योंकि सीजन सारे खत्म कर दिए और कोई नया सीजन आ नहीं रहा, गेम्स भी खत्म हो गई, अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे और किया क्या जाए. yes. शेरियार, आप अपने फ्रेंड्स को जो आपके बहुत प्यारे अच्छे से फ्रेंड्स हैं उनके साथ आपकी मुलाकात हो रही है या नहीं हो रही? क्या कर रहे हैं आप? फाकिया कुछ के साथ वर्चुअल हो रही है बट कुछ के साथ हो रही है बिकॉज हमने सारे अलग अलग क्वारंटीन थे, तो हमने कहा कि चलो रिस्क मिटिगेट हो सकता है अगर आप और लोगों से ना मिलो, तो हमने कहा बैडमिंटन खेल लेते हैं, सो ट्वाइस अ वीक हम खेल लेते हैं या कभी फीफा खेल लेते हैं. सो उस तरह हम मतलब कि थोड़ा बहुत मुलाकात हो जाती है बट उस नौयत की नहीं होती जिस तरह की पहले होती. अब आई डोंट नो आप किस नौयत की बात कर रहे हैं, मैं उसकी गहराई में नहीं जाऊंगी. ये कौन सी नौयत? So माहिना की तरफ चलते हैं. यस माहिना. So बाकी अब for me मेरी सोशल लाइफ इतनी ज्यादा चेंज नहीं हुई. मैं हमेशा से ऐसी हूँ, तो मैं इतना ज्यादा लोगों से मतलब ऑफिस के आउटसाइड मिलती नहीं थी, कभी वीकेंड्स पे ऑल. Of course I miss all of them, but I think I'm more of a screen person. I like being on the screen. Actually, so I'm okay. आप पढ़े लिखे लोगों में से, हम 3 पढ़े लिखों में से नहीं. लिहाजा हमें क्वारंटीन में बहुत बुरी तरह से इफेक्ट किया है. ऐसा ही है ना? बिल्कुल. Guys, thank you very much. It's lovely talking to you. And I mean, सारा fun and laughter अपनी जगह पर, जो आप लोगों के messages हैं at this age, you know, I mean, mashallah, you're so young, and at this age, if we can have such deep meanings and messages, if we could learn that, then nothing like it. And I love you very much, and I'll see you later. Thank you so much, Fakia. It was so much, fun. Thank Thank you. you. Thank you.